তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ন্ত্রণে ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকা অপরিসীম বললেন অ্যাসেট ম্যানেজার MSBA খান। আগরতলাস্থিত দ্য ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া ত্রিপুরা স্টেট সেন্টারে ইঞ্জিনিয়ার পড়ুয়া সকল ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আগরতলাস্থিত অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী OSD পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জি, আগরতলাস্থিত অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশনের অ্যাসেট ম্যানেজার MSBA খান, বিপিন কুমার সহ অন্যান্যরা। সংবাদ মাধ্যমকে অ্যাসেট ম্যানেজার MSBA খান জানালেন, তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ন্ত্রণে সকল ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকা অপরিসীম। তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস কর্পোরেশন বিশ্ব অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যা শক্তির প্রয়োজনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। সকল ইঞ্জিনিয়াররা জটিল প্রক্রিয়া আর সিস্টেমের মাধ্যমে কাজ করে, যার জন্য যথেষ্ট মূলধন, বিনিয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়। প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে রয়েছে পরিবহন, পরিশোধন, পাইপলাইন এবং স্টোরেজ ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে বিতরণের মাধ্যমে অনুসন্ধান। ত্রিপুরায় নতুন এবং স্বাস্থ্যকর ভারত গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন। क्योंकि हम लोग ग्रीनर एंड क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब तक का फॉसिल फ्यूल है, जिस वजह से जो कार्बन एमिशन है उसको रोकने के लिए हमारा सबकी जिम्मेदारी है, ताकि हम क्लीन एंड ग्रीनर एनर्जी का अपनाएं। तो हम लोग ONGC से हैं, ONGC ने एक मुहिम क्रिएट किया, एक मिशन लिया है कि जो दुनिया का जो काल था 2070 तो जो भी एमिशन कार्बन एमिशन जीरो करेंगे, ONGC ने 2038 तक काम किया था कि ONGC पहले ही साकार करे। और ये प्लेटफॉर्म यहाँ मिला था ताकि हम लोग अभी तक ONGC तक फैलाएंगे जो मैसेज। हम सभी स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए इंजीनियर, जो भी सभी स्टूडेंट्स हम लोग ये हम सी के मैसेज को क्रिएट करें, उनमें ये जागरूकता क्रिएट करें, ताकि ये हर घर ये पहुँचे। मैसेज हर घर से चालू होना चाहिए। घर में जो भी गैस यूज होता है, जो भी एलपीजी यूज है, उसको कम करें, मिनिमम करें। जैसे AC यूज करते हैं, ठीक है, लोएस्ट टेम्परेचर रखते हैं, जरूरत भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर रखें ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी जितना कम करें, इक्वल टू प्रोडक्शन तो बढ़ा दे सकें। जैसे हमको कंजस्शन कम करना है।